وإذا تحدثنا عن حق الأولاد فهذا حق شرعي ليس للأبوين أن يفرطا فيه. ومعظم وليس الجميع، معظم الانهيارات الأخلاقية في المجتمع والمظاهر السلبية في المجتمع غالبا نتاج سوء تربية وسوء إعطاء أو عدم إعطاء الحق الشرعي للأولاد. Jika kita berbicara tentang hak anak, ini adalah hak syariat. Tidak boleh bagi kedua orang tua untuk menyiakannya. Mayoritas dan bukan seluruhnya kehancuran moral di masyarakat dan tampilan-tampilan negatif di tengah umat seringkali adalah hasil dari pendidikan yang buruk dan pemberian yang buruk pula, atau tidak menunaikan hak syariat anak-anak. نعم، أنت أب وأنت أم ولكما كامل الحق في البر، لكن قبل ذلك بروهم قبل أن يبروكم وأعطوهم من الحقوق ما لهم حتى تأخذوا ما لكم. ومن هنا الله جل وعلا جعل السؤال يوم القيامة عن الأبناء، بل إن أعظم وقاية في التاريخ البشري ليس وقاية الأبناء من البرد، وليس وقاية الأبناء من الجوع، وليس وقاية الأبناء من العري، إنما وقايتهم من النار. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. Benar, engkau adalah seorang ayah dan seorang ibu. Kalian berdua memiliki hak penuh untuk dibirahi atau dihormati dan dibakti. Tapi sebelum itu, berbaktilah dahulu kepada mereka sebelum mereka berbakti kepada kalian. Berikanlah hak-hak mereka agar kalian bisa menerima hak kalian juga. Karena itulah Allah yang Maha Agung menjadikan pertanyaan di hari kiamat tentang anaknya. ولذا ننطلق وإياكم في مقدمات مهمة، وقبل ذلك اعلم أن الولد هذا الذي تربيه أجمل مشوار تأخذه إلى الجنة، ولذلك نحن نربي أبناءنا لنلتقي بهم في جنات النعيم. Oleh karena itu kita berangkat bersama dengan mukadimah penting. Ketahuilah anak yang engkau didik ini adalah perjalanan terindah yang engkau tempuh menuju surga. Kita mendidik anak-anak kita agar dapat berkumpul kembali bersama mereka di surga An-Naim atau surga yang penuh dengan kenikmatan. ولذلك من أكبر الأخطاء التربوية أن يربي الوالد ويشمل الأم والأب أن يربي الأبناء على أن المستقبل في الدنيا وأن السعادة في الوظيفة والشهادة والدراسة والمال، وبعدين إذا ضرب الصراط على متن جهنم في أسر تسقط لا تصل ولا تعبر بسبب أن التربية كانت للدنيا، ومن ربيناه من الأبناء للدنيا فيعيش أنانيا ما عاش. Salah satu kesalahan terbesar dalam pendidikan adalah ketika orang tua, ayah maupun ibu mendidik anak hanya dengan orientasi bahwa masa depan ada di dunia, bahwa kebahagiaan terletak pada pekerjaan, ijazah, studi, dan harta. Lalu ketika jembatan Sirat direntang di atas jahanam, ada keluarga-keluarga yang berjatuhan tidak sampai dan tidak menyeberang karena pendidikan mereka dahulu hanyalah untuk dunia. Anak yang kita didik untuk dunia akan hidup egois selama hayatnya. ولذلك أكبر استثمار في الحياة أن تستثمر في أبنائك، وأكبر صناعة هي صناعة القيم في قلوب أبنائك، وأجمل رداء وكساء ودثار وشعار للأبناء أن تدثرهم بحسن الخلق بما ربيته أنت ورأوه عليك أنت أيها الأب وأنت أيتها الأم. Oleh karena itu, investasi terbesar dalam hidup adalah investasi pada anak-anakmu. Industri atau karya terbesar adalah membangun nilai-nilai di hati anak-anakmu. Dan pakaian terindah, perhiasan, dan jubah kebanggaan bagi anak adalah ketika engkau menghiasinya dengan akhlak mulia yang engkau ajarkan dan mereka saksikan langsung pada dirimu, wahai ayah, wahai ibu. ولذلك
أوصى الله جل وعلا أوصى الله بالأبناء خيرا، بل وجعل رعايتهم حق سيسأل يوم القيامة الآباء عنه والأمهات، كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. Maka Allah yang Maha Agung mewasiatkan kebaikan kepada anak-anak, bahkan menjadikan pemeliharaan mereka sebagai hak yang akan ditanyakan kepada para ayah dan ibu pada hari kiamat. Setiap kalian adalah penggembala dan setiap kalian akan ditanya tentang gembalaannya. أولا من المقدمات أن تعلم أن الولد أمانة، ليست شهوة، وليس شهوة أن يكون عندك أبناء كثر وأن تتزوج ما شئت وأن تنجب بقدر الله ما وهبت، هذا نعمة، لكن النعمة عليها سياج من خوف الرحمن أن تنتج للأمة ابنا فلا تحسن إليه فيسيء إلى الأمة، تغشه فيغش الأمة، وغاش رعيته لا يجد رائحة الجنة ولا عرفها، لا يجد رائحة الجنة ولا عرف الجنة. Pertama, di antara hal yang harus dipahami adalah bahwa anak perempuan amanah, bukan sekedar pemuas syahwat atau keinginan untuk memiliki banyak anak. Seseorang boleh menikah dan memperoleh anak sesuai dengan karunia yang Allah berikan. Anak adalah nikmat, tetapi nikmat tersebut harus dijaga dengan pagar berupa rasa takut kepada Allah yang Maha Pengasih. Jangan sampai seseorang melahirkan anak yang justru berbuat buruk kepada umat, sehingga umat menderita karenanya. Barang siapa menipu atau mengkhianati orang yang berada di bawah tanggung jawabnya, maka ia tidak akan mencium harum surga, bahkan tidak akan mengenal surga. لذلك اعلم أن الأبناء أمانة، وهذه الأمانة معناها الإنسان إذا وضع عندك أمانة لابد يأتي يوم يأخذها أو يسألك كيف حفظتها، ولو ضاعت قال أفرطت أم لم تفرط. لذلك هذه الأمانة ستسأل عنها يوم القيامة. من الأبناء من ستعلو في أعالي الجنان بسببه، وسيقال لك هذا باستغفار ابنك لك. الولد من العمل الصالح الذي يبقى، ولد إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ثم ذكر ولد ووصف وقيد الولد بوصف الصلاح، إذن هو أمانة. Karena itu ketahuilah bahwa anak adalah amanah. Makna amanah ini adalah apabila seseorang menitipkan suatu amanah kepadamu, maka suatu hari ia pasti akan mengambilnya kembali atau menanyakan bagaimana engkau menjaganya. Jika amanah itu rusak atau hilang, ia akan bertanya, apakah engkau lalai atau tidak? Demikian pula amanah berupa anak. Tentang mereka engkau akan dimintai pertanggungjawaban pada hari kiamat. Bisa jadi anak itu akan mengangkat derajatmu ke tempat yang tinggi di surga karena kebaikan mereka. Dan akan dikatakan kepadamu, ini karena istighfar anakmu untukmu, termasuk amal soleh yang pahalanya mengalir. Sebagaimana sabda Nabi, apabila anak Anda meninggal dunia, maka terputuslah amalnya, kecuali 3 perkara. Kemudian beliau menyebutkan salah satunya adalah anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Nabi memberikan syarat bahwa anak tersebut harus soleh. Oleh karena itu, anak adalah amanah. أيضا أنها مسؤولية، ليست القضية تكثرا، أن تتكثر بالولد، عندي 10 20 30 1 2 5 العدد الذي وهبك الله، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، لكن اعلم أن هذه الموهبة أنها مسؤولية ستسأل عنها يوم القيامة، وكما قلت سؤال الله عنك أو سؤال الله لك ماذا قدمت لأبنائك، هذا السؤال لربما يحجبك يوم القيامة من النعيم، يوم أن يشتكيك أبناؤك على ربك أنك أسأت في تربيتهم وما وقيتهم. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، نار الآخرة، نار الدنيا، نار الشهوات، نار الشبهات، كل هذه يجب الوقاية منها. Dan juga anak merupakan sebuah tanggung jawab. Persoalannya bukanlah sekedar memperbanyak keturunan sehingga seorang berkata, aku mempunyai 10, 20, atau 30 anak.
Berapapun jumlah anak yang Allah anugerahkan kepadamu, baik 1, 2, 5, ataupun lebih, sebagaimana firman-Nya, Dia menganugerahkan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan menganugerahkan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki. Akan tetapi ketahuilah bahwa anugerah tersebut adalah amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat. Seperti yang saya katakan, bahwa pertanyaan Allah kepadamu adalah, apa yang telah engkau berikan kepada anak-anakmu? Pertanyaan itu bisa menjadi penghalang bagi seseorang dalam menikmati kenikmatan pada hari kiamat. Ketika anak-anaknya mengadukannya kepada Tuhannya karena ia telah lalai dalam mendidik mereka dan tidak melindungi mereka. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yaitu api akhirat, api dunia, api syahwat, dan api syubhat, dan segala sesuatu yang dapat menjerumuskan kepada kebinasaan. Semua itu wajib dijaga dan dicegah dari mereka. ولذلك صناعة أو التربية من أشق أضرب الجهاد في هذا الزمن، خاصة مع انتشار مواقع التأثير والتواصل الاجتماعي. صار الأب في حقول من الألغام التقنية ومن الألغام الشهواتية والشبهات وغيرها، فهنا يقول للأب ما تقول يا أخي الواقع أصعب أو أقوى مني، كن معهم. وإذا ولدوا على الفطرة فرع هذه الفطرة، عظم الله في نفوسهم، قوي جناب التوحيد في نفوسهم، حببهم في نبيهم عليه الصلاة والسلام، يعظموه، يحترموه، يوقروه، يعزروه، ينصرونه بنصرة سنته. هذا إذا ابتدأت به من المسؤولية الأولى فإنك بإذن الله تصل. Karena itu, mendidik anak adalah salah satu jihad tersulit di zaman ini, terutama dengan menyebarnya situs-situs berpengaruh dan media sosial. Orang tua kini berada di ladang ranjau-ranjau teknologi, ranjau syahwat, dan ranjau subhat. Maka dikatakan kepada para ayah, wahai saudaraku, jangan katakan kenyataan terlalu kuat untukku. Justru jadilah bersama mereka. Anak dilahirkan dalam fitrah, maka jagalah fitrah itu. Anggungkan Allah di hati mereka, kuatkan pondasi tauhid pada jiwa mereka, cintakan mereka kepada Nabi Muhammad SAW agar mereka mengagungkannya, memuliakannya, menghormatinya, dan menolongnya dengan menolong sunnahnya. Jika engkau memulai dengan tanggung jawab utama ini, insya Allah engkau akan sampai kepada tujuan. يقول ابن عمر أدب ابنك فإنك مسؤول عنه عن تأديبه. لماذا تؤدب ابنك؟ لأن الأدب هذا وهو تربيته على حسن الخلق ستنالها أنت. عفوا، سينال هذا الأدب أنت. ولذلك تجد أن الذين يتأدبون مع آبائهم إنما ذاك لزرع زرعوه ولبذر بذروه. فإذا وجدت طفل غير نظيف وطفل يلعن وطفل يشتم وطفل فوضوي، أنت تعلم تحكم بماذا؟ هذا كله واقع بيته وانعكاس لحياته في داخل البيت. Ibnu Umar berkata, didiklah anakmu karena engkau akan dimintai pertanggungjawaban atas pendidikannya. Mengapa engkau mendidik anakmu? Karena adab yang engkau tanamkan padanya, yaitu pendidikan akhlak yang baik, akan kembali padamu sendiri. Anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya adalah hasil dari benih yang ditanam. Jika engkau menemukan anak yang tidak bersih, suka melaknat, mencaci maki, kacau balau, ketahuilah itu adalah cerminan rumahnya, hasil dari kehidupan di dalam rumahnya. ولذلك أبناؤنا يفضحوننا أحيانا، فإننا ما نخفيه في البيوت يخرجونه للناس، إن كان خير وإن كان شر. تجد الابن مربى وتجد أن كلامه جزل وجميل ومؤدب، وهذا نتاج ماذا؟ نتاج تأديب ونتاج صناعة ونتاج جهد ونتاج سهر. اغسل ثوبه، ليس ثوبه الذي يلبسه فقط، إنما فطرته. اغسل ثوبه أي قلبه، واغسل ثوبه الحقيقي حتى يبدو للناس جميلا بأخلاق الإسلام. Anak-anak terkadang membongkar aib kita. Apa yang kita sembunyikan di rumah, mereka tampilkan di hadapan manusia, baik kebaikan maupun keburukan. Jika engkau menemukan anak yang ucapannya lembut, indah, dan beradab, itu hasil dari apa? Hasil pendidikan, hasil pembentukan, hasil kerja keras, hasil begadang. Cucilah pakaiannya,
Bukan pakaian zahir yang ia kenakan saja, tetapi cuci pula fitrahnya, hatinya, dan pakaian batinnya, agar ia tampil indah di hadapan manusia dengan akhlak yang Islam.